Gani, ako po una-una. Yawa ko. Hinay naman. Ano pa, hinay na. Now, let's go. Push, push, push. Oh. Ay, sus. Next. Todo kayo. Ako nang gitumban god. Gitumban na lang god ako god. Gitumban ako. Joy kay tanan ako nang gitumban. Mo gani anak ilagbog kay ba. Gana na ko na to. Oh, na. Let's go. Wala man eh paminto na. Oh, ano ni siya? Ano ni? Dila Junjun na to. Okay. Kuha naman siya, regular customer naman na siya dari. Oh, okay. Nindot mo na yun, nindot eh. Power, Jen. Ems! Ayun oh, may Too Fast Too Furious doon oh, loyo. Tol, good morning Tol. Good morning Tol. Natulog ka yata eh. Sige naman ito. Kuha na, sulit. Sulit ba? Sulit na 35 ba? Sulit. Sulit ba? Ate pa rin. Wish you were here. Sila ano nito. Guys, si Ben, Clang, boom, I wish you were here. Ito natin. So fun guys. Sa ulitin, kailangan next time, day pass tayo. Day pass, dito na mag-breakfast. All the way na hanggang gabi. All the way hanggang gabi. Wow. Titignan natin. Let's go.